So this is the fourth day now, guys. So no sun again. Walang sun, guys. Good morning, guys. Gising na yung ulam nyo at naligo. I'm done cooking and eat, guys. So my husband will make the milk, fresh milk. So yan, fresh ng lula ninyo. Kahit walang ano, guys. This day is no sun again. So kahit walang sun, guys. So, kinakapti ako, guys. Kaya naligo ako. So the tide is high. I'm going on. I'm gonna be your number one. So the tide is high, guys. The tide is low now, guys. My tide is low. So kaso lang walang sun. Hindi din makatampisaw kasi yung kigol ko ay ma-frozen sa dagat. So diba? Yan. So dito ko breakfast now, guys. Breakfast. Exercise na po, guys. Nilutag. Oh. On ne sait pas exactement ce que cette femme qui a porté plainte leur reproche. Guys, now it's breakfast na, guys. Le capitaine de l'équipe de France et le joueur le plus rapide de l'Euro, flashé à 36,5 km. Toasted bread. Juste derrière lui, l'attaquant de la Roja, Ferran Torres. Lagyan ko lang siya ng star margarine. J'espère que j'aurai une course avec Mbappé et que je pourrai le battre. L'Espagne, elle, dispose de la meilleure attaque. L'équipe de France, quant à elle, est qualifiée d'ennuyeuse. Le coach français... Yun, lagyan ko pa rin dito sa kabila. Regardez autre chose, c'est pas grave. Malgré les critiques, les Bleus font peur. Une défense réputée infranchissable. Grâce à un... Et pour encourager les Bleus, plus de 7000 supporters tricolores sont attendus dans le stade ce soir à Munich. Certains n'ont pas hésité à parcourir 540 km en car pour justement les encourager. Ces Bleus, regardez ces images de nos correspondants qui étaient à leur côté des potrons minets. Grosse ambiance dans ce car dont le trajet est toujours en cours puisqu'ils sont partis de Turbine très tôt ce matin. David Derrojo, vous avez la chance d'être déjà à destination. Et en fait, c'est pas le seul car qui va arriver. Les supporters affluent. Exactement, ils nous ont donné rendez-vous. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. On les attend de pied ferme. Ils sont surmotivés. Le car avec qui, les deux cars plus précisément avec qui nous sommes en contact, sont bondés. Plusieurs centaines de supporters. Ils sont partis, quant à eux, de Paris à 21h30 hier. Une quinzaine d'heures de route avec les embouteillages qui vont avec. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils sont surmotivés. Moi, je vous parle de deux cars. Vous parliez à l'instant d'un car qui part de Metz, donc de la Lorraine. Next kind of bread is the banana. Peu importe donc votre prénom. Il y a beaucoup plus de variétés tout de même dans les prénoms qu'à une certaine époque où tout le monde s'appelait Stéphane ou Vincent. Non mais pardon, je dis ça sans rire. C'est vrai. Là j'avais dans ma classe, j'avais 4 Stéphane. C'était en primaire. Non mais sérieusement, j'avais dans une classe. Non mais pardon, Benjamin est un prénom aussi. Vous savez que moi à l'école, il y avait un Benjamin Muller dans ma même école. C'était deux Benjamin Muller dans la même école. Dans l'est de la France. Non mais c'est vrai, il y a des prénoms comme ça qui déclarent aujourd'hui, il y a plus de variétés. Encore une image du sud de l'Argentine, parce qu'au sud de l'Argentine, c'est l'hiver. Et regardez, toute une région est plongée sous la neige, au point que c'est l'armée qui est obligée en fait de prendre des mesures et d'apporter du fourrage au bétail, parce que la moitié des bêtes de cette région du sud de l'Argentine, en Patagonie, est menacée de mort à cause de ces tempêtes de neige. Merci Garance, on vous retrouve demain matin, bien sûr. Moi je vous emmène dans les Vosges pour notre reportage Made in France à la découverte des fermes auberges. Ce sont des étapes pour les étapes gourmandes, pour les randonneurs de passage. Lucas Ruche, on vous retrouve justement au retour, au détour d'une balade. La randonnée c'est sympa, mais pour se ressourcer et faire une pause, rien de mieux que les fermes auberges. On en compte une quarantaine dans le massif, et ici sur les hauteurs de Münster, rien n'a changé depuis près de... So, nasa labas ako ng tiny house, guys. Nag-raining dito, guys. It's rainy. It's a rainy day. So, is bossing. Nilabas din si bossing. Oh. So, ang iba ay ano na sila,
naglakad-lakad sa labas. Bonjour. Kami dito nasa bahay. Tapos pa lang namin breakfast. Paano to wala kaming umbrella, paano tayo magka? You guys, may banana. So, my first time to see a banana here in France. Banana pala siya, guys. That's a banana. I noticed this day only. When I looked at it's a banana. My first in 7 years now I saw a banana in France. So may banana dito, guys, oh, di ba? I think nag-raining kasi, guys. Nag-raining. May banana pala may banana pa din pala doon, oh. Yan, may banana. Yun sa kabilang bahay, sa kabilang tiny house, may banana. Yun, may banana din siya. O, diba? Ang cute ng banana. See, banana talaga to, guys. This is the banana leaves. It's a banana tree. So, yan, may banana pala sa French, guys. So, in 7 years, I saw a banana here. So, yan, may mga ano siya. May mga baby banana. May mga baby seedlings. Yan, nag-raining lagi, guys. It's a rainy day again. In the 4th day of staying here in the tiny house. So, yung lingkuranan na yan is nabasa na yan. Tapos nagpa-picture ako dyan ngayon. Tapos yun, nabasa yung ano ko. Short ko. Nabasa siya. So, nag-raining kasi, guys, na yung higaan namin dyan ay nabasa. Guys, always raining pa rin, guys. So, it's lunchtime now, guys. So, nag-cook na ako dito. Yan, nag-cook ako ng chicken at beef. At nilagyan ko lang siya ng salt, black pepper, and minced garlic and parsley. At I fried it with butter, guys. Well, nag-cook ako nito, guys. So, my rice is cooked also, guys. And then cooking this. Siyempre, di mawala ang salad natin, guys. So, mayroon akong salad dito with cucumber and avocado with shrimp. At ito, mga dahon-dahon. Mahilig kasi kami sa salad, guys. Kaya, yan. Every kain may salad. At yung asawa ko ang maglagay nito ng dressing kasi mahilig kasi ako sa maasim pag ako ang maglagay. Hindi siya kumain kasi maasim kasi ako magtimpla. At mayroon na din itong cutting onions, guys. Nilagyan ko ito ng cutting onions. I use white onions. So ang white onions ay is here on the ang lunch namin, guys. So all is hot. So mayroon na salad, o diba? Siyempre, mayroon pa akong isda, guys. So, uubusin ko yan kasi ako lang kumakain yan. Hindi sila kumakain. At yan, kasyana ay pasta lang kasyana. Ito, kasyana, pasta. Hot pa siya na, ha? Guys, nilagay ko lang dito sa table directly. At saka yung rice kami lang magsandok. At yan, may salad na. At ito, syempre, ang isda ko. Hindi pa naubos. Yung gasyana is pasta and chicken. So, let's eat siya na. Guys, nanilig akong banang butan. Yan. Good boy ng husband, ha? Yan, nanilig. Itong prinsesa. Ala, nagsige na lag-play. Nag-play kay maulan sa labas. Hindi kami makalabas. Yan, dito lang kami nagtambay sa bahay. Sa tiny house, nag-watching kami ng TV. So, labas kami sa labas, guys. Kahit maulan. So, ano lang, parang ano lang, kunti ng ulan. Lumabas kami. Ay, si Shadi hindi sumabay sa amin. Kami lang. May mga magandang bulaklak dito, guys. Tingnan nyo.
Gusto ko yung bulaklak na yun. Pungpong siya pa. Yan. Yan ang park guys. Tapos punta kami sa Water Sea. Oh, double purpose tong kao ko guys. Pang rainy and sunny. My cow is double purpose. Rain or shine. Use it. O diba? So yan ang Water Sea guys. Doon sa punta kami doon. Tapos nag-sweater ako guys. Baka sobrang lamig doon sa Water Sea. Kasi ang Water Sea dito ay malakas ang hangin. Low tide siya. Low tide is low tide now. Tingnan nyo guys, this is a low tide now. So yan, may mga tao din nakatambay dyan sa kilid-kilid. Doon may nangaligo din ng mga bata. Iwan, hindi naman sila giniginaw. Uy, ako nagiginaw sa dagat. Yan, walking kami patungo doon guys. Kasi last day nag-walk kami patungo doon sa parang bukid. At doon ako, nalobat ako. Kasi ang layo ng nilalakaran namin, nalobat ako doon. Yung isang araw. At ngayon, punta kami dito sa other side, walking, exercise, walking guys. So, ang lapad ng dito guys. Ang lapad ng ito palang stone yun. Na nakita ko sa brochure na gibawis nila. Yan palang stone na yan. Kita nyo yung stone na yan. Yan pala. Parang pyramid. So tingnan nyo, daming mga bato dito guys. Panglugod sa mga binti ninyo. Nag-play na siya na dito. So you can walk also going there guys. Kung gusto nyo. Nandito na kami guys. Oh. Dito na kami sa side na. Nag-sliding na sila guys. Nag-sliding sila sa... me also, I'm go sliding. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no! Punta kami dito guys. Doon kami galing oh. Layo na namin na guys na lakaran. What you kuan? Shana? She write her name. Sige, write your name. Oh, very good. Very good, Shana. Yeah. Shana, she knows her name now. Good girl. So, maulan guys, maulan dito. It's raining man, hallelujah. And we still here, we always walking. Still raining guys. So, yung rain guys ay yung lang, parang patak-patak na kunti ba? Yung taligsik yan sa Bisaya. O yan. Malapit na kami sa Islang Batu. Malapit na kami sa Islang Batu. Now guys, we saw a dead fish here on the Water Sea. Here's parang naano siya na during the kuan ba the low tide. And maybe he cannot swim. He cannot swim the Water Sea. Back na now. He died na guys ang kuan fish guys, para tong isda na pang lapad-lapad na isda ba to, anong to, na-died na siya guys. Uy, kawawa, big para ba, laki-laki talaga ng isda guys. So tingnan natin sa parang pad to guys, pad na isda. Tingnan ko ha, hindi parang pad siya. Wala na kasi siyang guys.
Because the water is very far there. Because it's low tide now. The water leave the fish here. So look, and it's dying, guys. Hello guys, malapit na kami sa stone, oh. Parang pyramid na stone. Kasi siya na, oh, very active tayo. Guys, here, look guys, we are here na. We are in front of the stone na, guys. So, kita nyo, may maraming stone dyan. Tingnan natin kung mayroon bang shells dyan. So, we need to check it. They have a snails. Asa na? Shells. Shells on it. Because on the other side, they have a shells, guys. Hala. What is this? Is a shells? What is this? Is a shells. It's a shells. So, mayroon ditong limaw-limaw, oh. Tingnan natin kung mayroon ba ditong mga shells. Tingnan nyo guys, diba? Yun sa taas. Yun ang view sa taas. You can walk also going there sa taas. May daan. May daan din sa taas. Mayong siya na tasawa ko. Nandoon na sila. Oh, doon kami galing guys. At punta kami dito. Walking lang. Nasa tapat na kami ng ano. So marami dito ano. Hindi man ako nakakita. Doon sa kabila maraming tahong doon. Na ano siya sa bato ba? Patong siya sa mga bato. Kaso hindi ako nakapag-video ka. Kasi nalubat ako last day nang pumunta kami doon sa kabila. Ditong mga tahong ni Carla guys. Sa kabila maraming tahong ni Carla. Parang mga stone lang siya. No, kuan lagi nga rin mahit no. Not like the other side. They have so many moles. Here, no moles in the stone. No? Why, mana no moles here. Marami talagang moles sa bato guys. Hindi ko lang talaga nabidyohan kasi nalubat talaga ako guys. Dito wala man uy. No moles here. Wala kumakapit na moles dito na part. Yes, doon sa kabila, ang dami naman. Papuntang Karuwal. Ang daming ano, moles doon. Walang kumakapit dito guys, na parang lusay, ano ba to? Na parang gusto. Na parang gusto, ito lang kumakapit dito, walang mga shells. Yan lang siya, na parang lusay ba? Parang lusay. Yan ang kumakapit dito. Wala talagang ano eh. Layo na nila, pupunta na sila doon sa tumoy. Lusay guys, oh, ito yung lusay. Diba? Ito yung algae guys, lusay sa atin. Mayroong lusay dito, oh. Tingnan nyo, diba? Yan lang kumakapit dito. Walang mga ano, puro lusay. Marami namang mga shields dito na, lusay din. Walang shields guys. May mga shields guys, pero kaso parang broken na siya, iwan. Siguro may nanguha din dito. May mga shields dito guys, oh. Parang mga broken na siya talaga. Kinuhaan na ng mga ano ba, laman. So yung dalawa nandoon pa. Yan. Siya na hindi. She's not getting tired, siya na. Always walking yung gidar. Yan ang bato guys. Nasa ano na kami, front na kami ng bato na yan. Wala dito guys, wala dito sa side na to na mga tahong. Yung sa kabila, papuntang Karuwal, marami. Ito guys, may shells akong nakita. Mga maliliit na shells. Ito. Shells siya guys. O, tingnan nyo, diba shells yan? So, nag-inhas ako dito guys, nag-inhas.
May shields pala guys. Ito mga shields na to. Kumuha ko guys ha. Kumuha ko shields guys. Yan. Malabo lang talaga siguro mata ko kaya hindi ko nakita ang mga shields dito. Yan, di ba shields yan siya guys. Sige, maghanap pa ako guys, maghanap pa. Baka mayroon pa dito, hindi ko lang nakita. Ito guys, may sikad-sikad, parang ano, sikad-sikad. See? Guys. Yung shields nakuha ko guys, di ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9 guys. Maybe I don't see them properly. That's why that's the 9 pieces only I saw it. So diba, dyan nakuha ko dyan guys. Hindi ko siya ninikot-ikot guys ng lahat kasi ang dami niyan. Yun, pumupunta lang ako sa yun sa mga may mga tubig-tubig ba. Yan, nakuha ko guys. Oh, shields. Yeah. Nakuha ko shields guys. Oh, diba? Tingnan nyo guys. They are cute shells. Marami dito guys. Siguro hindi lang ako makapamiliar sa kanila. Guys, we turn back going there. We walk also. We walk on the sun. We don't walk on the upper. We walk on the sun portion only because it's low tide. Yan ang nakuha kong shields doon guys at nilagyan ko ng sabaw. Nilagyan ko ng onion at saka parsley leaves at black pepper at vegetable cubes. Yan. So yummy ang soup guys. The soup is very yummy. Now I feel the fresh shells, the soup of the fresh shells. Sarap. My husband said bleh daw because he don't eat shells. My husband don't eat shells guys. I'm the one who likes shells. Pagkasarap yun sa kanyang soup guys. So yummy. Now guys, magluto ako nito guys. Na parang ano to, batiko ng chicken. So sa karton na siya guys, mabili. Parang luto na siya guys. Ito ba parang ito na siya, luto na siya. Tapos lutuin ko siya dito guys. With onion and garlic. So, ito na siya guys. Di ba? Mas lagyan lang natin siya ng black pepper. At parsley leaves. Tapos mix it. Now guys, lagyan ko siya ng lemon juice, fresh lemon juice. Yan. And we mix it. And now guys, it's ready to eat. It's ready to eat. It's cooked na guys because the gizzard chicken is cooked already in the carton. So I cook this again on my own version. So this is it, and this is our dinner for today. So yan na guys. So the dinner is ready na guys. So we can eat this with rice, or my husband also eat pasta with this. Oh, nasa labas nag-dinner guys. Pati yung daddy niya dito din. Now guys, we eat in the outside guys. So here now.
di ba? Sana ko. Yan. So, let's eat now for dinner.